কিতাবের ভিতরে লিখা আছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাইন বেশি বেশি লা ইলাহা इल्लल्लाह होता, ला इलाहा इल्लल्लाह। चल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ काम कर रहे हैं, काम करके फारिग हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, बैठे ला इलाहा इल्लल्लाह, और भी किसी से बात कर रहे थे, मत होता शेष ला इलाहा इल्लल्लाह। अफजलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र, शब्द की सुंदर और सबसे आसान जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। बंदा जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, दावत और तबलीग के साथ ही हम और आप कहते हैं, सुनते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या? ला महबूबा इल्लल्लाह, कोनो जिनिस आमार प्रिय नाई, सब की बेशी प्रिय अल्लाह। ला मकसूदा इल्लल्लाह, आमार किच्छु लागे ना, आमार मात्र अल्लाह लागे। ला मतलूबा इल्लल्लाह, आमार कोनो डिमांड नाय, आमार कोनो तलब नाय, आमार जदि डिमांड आसे ओ अल्लाह अपने राजी होइया जक्का। ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, दुनिया हसा हिसाबे जदि मौजूद ते मात्र अल्लाहर जात साड़ा 100% हिसाबे आर कोनो चीज़ मौजूद ना, एक न एक दिन वो फना हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटो ज़िकिर, और इसका सवाब कितना है जब बंदा इस ज़िकिर को करता है। हदीस में आया मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका सबसे आखिरी कलाम मुख्तकी सब्तकी अंतिम बाहर होने वाला जिक्र होता ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो सीधा जन्नत में जाएगा, सीधा जन्नत में जाएगा। हत्ता के हदीसेर भितरे आसे कि पूरा जिंदगी ए जदि कोनो नेकिर काज करसे ना, ईमान लाया, कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, और कोई इबादत का, नमाज, दान, खैरात, रोज़ा का टाइम नहीं मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसकी मौत हो गई, तो वो सीधा जन्नत में जाएगा। हदीस में तफसील से एक घटना आया, खैबर का युद्ध हो रहा था सन 7 हिजरी में। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आवर 7 बच्चर कोरे, खैबर का युद्ध हो रहा था यहूदी के साथ में, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ तंबुक बनाकर, खेमा बनाकर वहाँ पर क़याम किए हुए थे, रुके हुए थे, ठहरे थे। उसी टाइम में एक यहूदी का गुलाम, मजदूरी करने वाला, बाड़ी बितरे हाजरा मजदूरी करने वाला जैसे होता है, तो उनके घर का एक गुलाम यहूदी की बकरी चरा रहा था, बहुत सारी छागोल, बकरी, खस्सी चरा रहा था। उसके दिल में ख्याल आया कि ये मुसलमान क्या है, कौन है, तरर कीता तालीमात, तरर कीता शिक्का और तरर दीनेर कीता सिस्टम और तरीक़ा से उसके दिल में ख्याल आया कि जाकर मालूम करूं। तो वो वहाँ से आया, सहाबा किराम में से किसी सहाबी से मुलाकात हुई, पूछा कि तुम लोगों का सरदार कहाँ है, तुम्हारा लीडर खे? अरे तैन खानो, तो बतला देखो वो एक तंबुक है, वहाँ पर हमारा लीडर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यदि तुमको साक्षात करना है, मिलना है तो तुम जाओ, कोई नहीं रोकेगा। घरे तुम्हारा लीडर, इतना बड़ा लीडर, और कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई पहरा देने वाला नहीं, का कोई नहीं है वहाँ पर, तुम डायरेक्ट जा सकते हो। वो गया, जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, साक्षात किया, पूछा कि आप मोहम्मद हैं? खोला जी अमी मोहम्मद। तो आप जो धर्म और दीन लेकर आए हैं, इस धर्म और दीन का सिस्टम क्या है, क्या करना पड़ता है इस धर्म और दीन के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डिटेल से बतलाया। उसका नाम अस्वद था, और अस्वद का माने ही होता है काला, ब्लैक, जैसे ये ब्लैक काला है, काला। तो कहा कि यदि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा तो क्या अल्लाह ताला मुझको भी इस्लाम में दाखिल कर लेगा? का बिल्कुल, तुम कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ,
میں تم کو اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ نبی جی کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو اپنے بک سے لگا لوں گا۔ کہ کیا بات کرتے ہیں، مجھ جیسا کالا آدمی، غلام آدمی، اور آپ اللہ کے پیریو نبی ہیں، کیا میں کلمہ پڑھ لوں گا تو آپ مجھ کو اپنے بک سے لگا لیں گے؟ کہا بالکل میں بک سے لگا لوں گا۔ تو اس ٹائم میں انہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اب اس نے کہا کہ এখন আমার কিতা ডিউটি কিতা করতাম। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت کا جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ تم جو بکری ساگل لے کر آئے ہو، چرا رہے ہو، یہ ایک یہودی کا ہے، تمہارا مالک ایک یہودی ہے، تم وہ سارا جانور ساگل بکری سب ریٹرن کر کے پہلے آؤ، جا کر اس کو ریٹرن کرو۔ میرے بھائیوں، وہ دشمن کا مال تھا، شترو کا مال تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بےایمانی کر لیتے اور کہہ دیتے کہ تم مسلمان ہو گئے، یہ تو دشمن کا مال ہے، تم سب یہاں لے کر آ جاؤ، کنتو آپ نے یہ نہیں کہا۔ کارن حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق اللہ میں جدی تھوڑا کمی بیشی رہ جائے گا، اللہ اپنا کرم فرمائے گا، مایا کرے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کمی بیشی رہ گیا، اگر کسی آدمی کا حق ہم نے مار کے کھا لیا، جب تک وہ آدمی مانوشتا نجر حق جدی معاف کرے نا، تو قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا حق مار کر کھایا ہوگا، بھائی کا، بہن کا میراث نہیں دیا، یا کسی کسٹمر کو ٹھگ لیا، اس کا حق مار کے کھایا، مسجد مدرسے کا پیسہ مار کے کھا لیا، قیامت دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ وہ کہے گا اے اللہ امی تو بہت بیشی بیشی نماز پڑھسی، مسجد مدرسر امی بہت بیشی خدمت کرسی، کنتو আমার خدمتر تو আমি কোনো সিলা পাইলাম না, আপনি তো हमारे जहन्नमो दिलैला। اللہ کہے گا کہ تم نے فلاں آدمی کا حق مار کے کھایا تھا، اسی لیے تم کو جہنم میں ڈالا گیا۔ যদি তুমি জান্নাতও যাইতেছো তে দেখো জাহান্নামের তোলে পয়সা রাখা আছে, মাল رکھا ہوا ہے جہنم کے نیچے، تم جاؤ اور وہاں جا کر وہ بیگ، وہ مال کا تھیلا لے کر آؤ، اور آ کر تمہارا جس کا تم پر حق تھا تم وہ مال اس کو دے دو، اس کا حق پورا دے دو۔ جب اس کا حق پورا ہو جائے گا اور تمہار اوپرے কোনো মানুষের حق থাকতো না تو پھر تم کو جنت میں دے دیا جائے گا۔ وہ آدمی جہنم کے نیچے میں جائے گا، جائے گا، جائے گا، اندر تک جائے گا، اور اس کے بعد وہاں وہ مال کا جو بیگ اور تھیلا ہوگا وہ لے کر اوپر آئے گا۔ جب بالکل اوپر آ جائے گا اور اس کو یقین وشواس ہو جائے گا এখন তে এই যে বহুত মাল আছে, যার যার আমার উপরে হক আছে, আমি হকটা দিলাইমু, اور حق دینے کے بعد اللہ ہم کو جہنم سے نکال کر جنت میں دے دے گا۔ یقین اور وشواس ہو جائے گا۔ 1 فٹ با 2 فٹ باقی رہے گا، اس کے ہاتھ میں جو مال کا تھیلا اور بیگ ہوگا وہ اچانک ہٹک کر کے وہ گر جائے گا اور پھر وہ جہنم کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ پھر جہنم کے نیچے جائے گا، مال لے کر اوپر آئے گا، پھر جہنم کے نیچے جائے گا، اوپر آئے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حقوق العباد میں کوئی رعایت نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں غلہ مال کی دکان ہے، مال لے کر بیٹھتا ہے بیچنے کے لیے اور سب کسٹمر کو 100 گرام 50 گرام 25 گرام اس کو کم دیتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا ہم نے 1 کنٹل مال لایا تھا، 1 کنٹل کی جگہ پر 1 کنٹل 10 kg کا ہم کو پیسہ مل گیا۔ یاد رکھو، جو اپنے کسٹمر کو ٹھگے گا، جو اپنے کسٹمر کے ساتھ بےایمانی کرے گا، اس کا بڑا سیٹ، بڑا مہاجن اس کے ساتھ بڑا بےایمانی اور بڑا ٹھگ کرے گا۔ ایک بوڑھا آدمی کچھ وستو، مکھن، بٹر لے کر آیا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے،
10 kg بٹر تھا اور ایک kg کا ایک گلہ تھا۔ ایک سیٹھ صاحب سے کہا کہ یہ آپ لے لو۔ سیٹھ صاحب نے لے لیا، 10 kg کا پیسہ دے دیا۔ بوڑھا پیسہ لے کر گھر گیا۔ سیٹھ صاحب نے بعد میں اس کو وزن کیا، ناپا تو دیکھا کہ گلہ 1 kg کا نہیں ہے، 900 گرام کا ہے۔ 10টা گلہ 10 kg ہوتے لگے، 10 kg نائے 9 kg۔ تو اس کو بہت راگ آیا، غصہ آیا، گالی دیا۔ ٹوپی داڑھی کرتا پاجامہ پہن کے نماز پڑھتا ہے اور اتنا ٹھگا ٹگی کرتا ہے، اس طرح بے ایمانی کرتا ہے، وہ بوڑھا دوبارہ آئے گا تو ہم اس کو پٹنا دے گا۔ سیٹھ صاحب نے پلان بنایا۔ اے بوڑھر باڑی بہت بیشی دودھ اور گاخر ہوتا تھا، تو پرائے سپتہ دو سپتہ پورے وہ مکھن اور بٹر ریڈی کر کے مارکیٹ میں لاتا تھا۔ ابار ایک سپتہ پورے وہ مکھن لے کر بازار میں آیا، بٹر لے کر، اور اسی سیٹھ صاحب کے پاس گیا۔ سیٹھ صاحب نے جب اس بوڑھا آدمی کو دیکھا تو اپنے دکان سے نیچے آیا، اس کا کالر پکڑا اور 2-3 تھپڑ لگایا، سوڑ مارا۔ کہا تم مسلمان آدمی، نمازی آدمی، اور تم اتنا بڑا بے ایمانی کرتا ہے؟ 10 kg کا ہم نے تم کو پیسہ دیا، تم نے 10 kg مال دیا، کنتو مال تو ماترو 9 kg۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اس بوڑھا نے جو اتر دیا، جواب دیا، یہ اصل میں آپ لوگوں کو سننا ہے۔ اے بوڑھا কইলো کہ سیٹھ صاحب আমার কোনো দোষ নাই, আমার কোনো ভুল নাই, আজকে তাকি প্রায় 15 দিন 20 দিন আগে আমি আপনার দোকান তাকি 1 কেজি চিনি লইয়া গেছিলাম বা 1 কেজি ডাল লইয়া গেছিলাম। میں نے اس کو باڑی میں گھر میں جا کر رکھ دیا تھا۔ جب میرے باڑی کے اندر بٹر تیار ہوا تو بیوی نے کہا کہ بٹر تو ریڈی ہو گیا، کنتو ویٹ کرنے کے لیے پلہ ہے، ترازو ہے، مگر باٹ نہیں ہے، لوہا نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، এখন আমি কি রকম ওয়েট করতাম। তো सेठ साहब আমি নিজের बीवी के কইলাম, میں نے اپنی وائف سے کہا کہ 1 কেজি چینی میں لے کر آیا ہوں، اور جیسے اس کو لایا تھا جے رقم امی آنسی ওই রকম رکھا سے چینی یوز نہیں کیا ہے۔ تم اپنا پلہ میں ایک سائیڈ میں چینی رکھو اور ایک سائیڈ میں بٹر رکھو، جب برابر ہو جائے گا تو تمہیں বুঝিও کہ تمہار بٹر 1 কেজি হয়ে গেছে۔ এখন সেট সাহেব আমার বাটার যদি 1 কেজি হইছে না 900 গ্রাম হইছে, তো বুঝা গেল আপনি আমারে যে চিনি দিছলা ওই চিনিটা কত আসিল? 900 গ্রাম। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख। मेरे भाइयों, कमा तदीन तुदान अरबी में कहा जाता है, तुम जैसा करोगे, जैसा तुम करोगे, दूसरा आदमी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। तो वो जो असवद गुलाम था उनको रिटर्न करने के लिए भेज दिया। बकरी को रिटर्न करके आया, कहा ए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এখন আমি আমার কিতা ডিউটি, আমি কি কাজ করমু? আল্লাহ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, এখন নামাজের টাইম হইছে না, এখন রোজার মাস নাই, তোমার উপরে সদকা খৈরাত দান নাই, মাল নাই, তে দান খৈরাত নাই, এখন তো আমরা যুদ্ধ আইছি, यहूदी के साथ युद्ध हो रहा है, तुम भी युद्धों में लग जाओ। युद्ध हुआ, जब कंप्लीट हो गया तो जो मुसलमान शहीद हुए थे, युद्धों में मारा गया था, सहाबा किराम ने सबको तलाश किया, ये उमुक है, तैन उमुक, सबका चीन परिचय हो गया, किंतु मुसलमानेर भितरे एक जन शहीद ओला असला कि किसी सहाबी ने उनको नहीं पहचाना, चीन परिचय नहीं हुआ। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे आया खोइसन कि एक जन शहीद, मुसलमान शहीद, किंतु हमरा सीनियर ना तैन खे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाकर देखा और देखकर आपने कहा कि अरे ये तो वही गुलाम है, यहूदी की बकरी चराता था, और इसने अभी युद्धों से थोड़ा आगे कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। मेरे नौजवान साथियों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, एक टाइम के नमाज का मौका नहीं मिला, रोज़ा सदका ज़कात का टाइम नहीं, मौका नहीं मिला, चांस नहीं मिला, मात्र ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था।
اللہ کے راستے میں جدو کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ آدمی تو جنتی ہے، جنت میں پہنچ گیا۔ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنا ایمان مضبوط کر لیتا ہے، ذکر کر کے اپنے ایمان کو شکتی شالی بنا لیتا ہے، تو پھر کسی دشمن کا ڈر اور خوف اور بھے نہیں ہوتا۔ کون ہے سی ایم، کون ہے پی ایم، کون ہے ہمارا دشمن، کیا ہے نہیں ہے، اگر ڈر ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ ایک جدو ہوا، اور اس جدو کے لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کا، فوج کا کمانڈر بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا، جدو کے لیے جب گئے تو جو دشمن تھا وہ شکتی شالی ترار شنکھیاٹا بیشی حاصل، سب نے مل کر جتنا مسلمان صحابی تھے اور جدو کرنے کے لیے گئے تھے سب کو پکڑ لیا اور پکڑ کے قید کر لیا، کسی کے ہاتھ میں زنجیر، کسی کو باندھا، کسی کو قید خانے میں ڈالا۔ تارپورے دشمنر جے سردار اصل تین آگن ریڈی خورائسون، اور آگن کے اوپر ایک بڑا کڑھائی، بڑا سا ڈیگ رکھا، اور ڈیگ میں کوئی ایک کنٹل تیل، میٹھا تیل ڈالا، اور اس کو خوب آگن سے گرم کیا، خوب گرم کیا۔ ایک مسلمان جو جدوں میں فوج کا کمانڈر تھا عبداللہ ابن حذافہ، ان کو پکڑ کے لایا، بلایا اور کہا کہ تم شرکر کاج کرو، تمہیں اسلام کے سڑیا دو، যদি তুমি শিরিকের কাজ করো না تو میں تم کو پکڑ کے اور اس گرم تیل میں ڈال دوں گا، بالکل خوب بیشی گرم۔ جیسے کوئی سالن سبزی بناتی ہے تو ہانڈی میں تیل ڈال کے ہماری ماں بہن گرم کرتی ہے، پیاز ڈالنے کے ساتھ ساتھ بالکل وہ جل جاتا ہے، تو اتنا تیل ڈال کر گرم کیا تھا۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ خویلا نہ، ارے یہ تو ہمار لگی خوش قسمتی، تمہیں ہمارے جو دی اے تیلر بترے دلاؤ تو امی بابمو میں یہ سمجھوں گا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی بھاگیہشالی نہ، کوئی لکی نہیں ہے۔ امی تو ڈیلی دعا کری اے اللہ، امی جدو کرتے کرتے، لڑائی کرتے کرتے ہماری جان چلی جائے، ہمارے ہاتھ کو کوئی کاٹ دے، ہمارے شریر تک کی مانسوں کوئی لے لے، اے اللہ اس حالت میں میں آپ کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ تم تیل میں آگن میں ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ مجھ کو شہادت مل جائے گی۔ ڈرانے کے لیے جو سردار تھا دشمن کا، اس نے ایک جن صحابی کو پکڑا اور اس کو تیل میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہڈی اور مانسوں بالکل الگ الگ ہوئی، جسے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ خویلا کہ تم ایک ایک کر کے اگر سب کو تیل میں ڈال دو گے اور ہم سب جل کے مر جائیں گے تو بھی ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے، لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو پڑھ لیا، جان چلی جائے گی لیکن ہم ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اس دیش میں رہنا ہے، یہ ہمارا، آپ کا، ہمارے پروج کا، باپ دادا کا، علماء کا، اکابر کا، سب کا سجایا ہوا اور سندر بنایا ہوا دیش ہے ہمارا، اور آپ کا بھی یہاں حق ہے۔ دشمن ڈرائے گا، کبھی اچت کرے گا، کبھی بنگلہ دیشی کے نام پر قید خانے میں ڈالے گا، ہاں ہم کو غلط کام نہیں کرنا ہے، بےمانی نہیں کرنا ہے، فتنہ فساد نہیں کرنا ہے، قضیہ نہیں کرنا ہے، گورنمنٹ کی چیز کو، وستو کو خطی اور نقصان نہیں کرنا ہے، کنتو ہمارے ایمان سے، ہمارے اسلام سے، ہمارے دھرم سے اگر کوئی جلتا ہے اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، ہم کو مارنا چاہتا ہے، ہم مر جائیں گے کنتو اپنے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان رے ہمرا کونو دن سارتم نہ، ایمان سے کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا۔
تو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سردار نے، جو دشمن کا سردار تھا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم لوگوں کو ہم چھوڑ دیں گے، اے جے امار پیشانی آسے تمرا امار پیشانیر بوسا نے چما نے، اگر چما لے گا بوسا لے گا تو ہم تم لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ مسئلہ کے حساب سے کسی غیر مسلم کے پیشانی کا بوسہ لینا خطی اور نقصان سے بچنے کے لیے جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وہاں تو جان کا مسئلہ تھا، جتنے لوگ تھے سب نے اس غیر مسلم، اس دشمن کے سردار کے پیشانی کا چمہ لیا اور بوسہ لیا اور اپنی جان بچا کر مدینہ واپس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کو خبر ملی کہ ہمارا فوج لوٹ کر آ رہا ہے تو اپنے شہر سے آگے بڑھے، استقبال کیا، ریسیو کیا، اور ایک ایک کر کے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایک فوج کا، ایک ایک آدمی کے پیشانی کا آپ نے بوسہ لیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی چیز کا، کسی وستو کا اس کو خوف اور ڈر نہیں ہوتا۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کرنے سے اتنا مزہ آتا ہے، اور ذکر کرنے والا ذکر ہنیا او تو مزہ، او تو لطف آئے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جنگل میں بکری چرا رہے تھے، بکری چرا رہے تھے۔ اللہ نے ایک جن فرشتہ کو پریکھا لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے بھیجا، جاؤ اور گیا تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان نے۔ فرشتہ آیا جنگل میں، کونو مانوش نہ آئے، خالی ابراہیم علیہ السلام نیزور ساگول بکری وہ چرا رہے تھے۔ فرشتہ آیا انسان کے ڈریس میں، انسان کے روپ میں، اور آ کر اللہ کا ذکر کیا۔ کی ذکر خورسن আমরা 4 রেকাত তারাবির পড়ে একটা দোয়া পড়ি, এই দোয়াটা জরুরি না কিন্তু প্রায় জায়গায় পড়ে সুবহানাদিল মুলকি ওয়াল মালাকুত সুবহানাদিল ইজ্জতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবরুত। এই দোয়াটা তো প্রায় আমরা याद আছে। फरिश्ता ने इस दुआ को जंगल में पढ़ा और खूब सुंदर मधुर आवाज दिया फरसन सुबहानादिल मुल्की वल मलकुत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जंगलेर भितरे जे समय तायन जिकिर हुनसुन, अल्लाहर नाम हुनसुन, बिल्कुल मचल गए, खुश हो गए और झूमने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला कि भाई कौन है जंगल में, के मानुष जंगलेर भितरे, वो तो सुंदर आवाज़ दिया, वो तो मधुर सुर दिया अल्लाहर जिकिर करते से। अपनार खासे अनुरोध, रिक्वेस्ट, भाई एक मर्तबा और अल्लाह का जिक्र करो, एक बार और अल्लाह का जिक्र करो। फरिश्ता ने कहा कि ना, मैंने तो एक मर्तबा फ्री में कर दिया, अब मैं फ्री में अल्लाह का नाम नहीं लूँगा। अमी यदि अल्लाहर जिक्र करी तो उसके बदले में हमको क्या मिलेगा, क्या दोगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला, ओ देखो हमार जो तो बकरी आसे, जितना भी हमारा छागल बकरी खस्सी है 50% मैं तुमको दे दूंगा। 50%। अगर 100 बकरी होगा तो 50 बकरी दे दूंगा, और 50 बकरी की कीमत दाम आजकल के हिसाब से कम से कम 3-4 लाख तो हो ही जाएगा। 50 बकरी यानी 10,000 8,000, इससे कम कहाँ अब बकरी मिलता है, खस्सी मिलता है। तो इतना दाम, इतना पैसा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि 50% बकरी मैं आपको दे दूंगा। तो फरिश्ते ने फिर अल्लाह का जिक्र किया। इब्राहिम को मालूम नहीं कि ये फरिश्ता है, फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया था। सुबहानदिल मुल्की वल मलकूत, वो जिक्र किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 50% अपना बकरी उनको दे दिया। अबार कोयला के ओ भाई, एक बार और अल्लाह का नाम लो। बहुत सुंदर हिसाब से तुम अल्लाह का नाम लेता है। जब तुम अल्लाह का जिक्र करता है तो मुझे इतना मज़ा आता है, इतना लुत्फ़ आता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। फरिश्ता ने कहा कि तुमने आधा तो मुझको दे दिया, अब क्या दोगे?
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কইলা আমার ওয়াদা একবার যদি তুমি জিকির করো তো আমার আর যতটুক ছাগল বকরি রয়েছে সব मैं तुमको दे दूंगा, समस्त बकरी আমি तुम्हारे दिलाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात पर फरिश्ते ने अबार वही जिक्र किया तो जितना छागल बकरी था सब दे दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि प्लीज़ एक मर्तबा और अल्लाह का जिक्र करो, एक बार और अल्लाह का जिक्र करो। फरिश्ता ने कहा कि तुम्हारे पास जितना माल था सब तो दे दिया, अब मुझको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो उत्तर दिया वो सुनना है और अपने निजर भितरे ওই রকম আমরাও জজবা पैदा করতাম, ওই রকম মানুষ হওয়ার জন্য আমরাও দোয়া করতাম। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तुम अल्लाह का नाम लो, जिक्र करो, तुम्हारा बकरी चराने के लिए, सागल को चराने के लिए कोई आदमी तो चाहिए ना। तुम जिक्र करोगे मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा खादिम बन जाऊंगा और मैं तुम्हारी बकरी को चराऊंगा, तुम मेरे मालिक बन जाओगे। तब फरिश्ते ने कहा कि मुझको तुम्हारा बकरी नहीं चाहिए, माल नहीं चाहिए, अल्लाह ने तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए भेजा था। तुम्हार दिलेर भितरे अल्लाहर नामेर অতটুক मोहब्बत आसे, অতটুক मोहब्बत आसे আজকে বুঝা গেল।